Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salati tarawih. Ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang tarawih. Bermula sembahyang tarawih itu yaitu sunat muakkadah, sunat yang dikuatkan, dan yaitu 20 rakaat, dan memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam atau lainnya. Dan waktunya tarawih itu kemudian daripada sembahyang Isya hingga terbit fajar shadiq atau fajar sani pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Dan yang terafdal, yang terlebih baik dikerjakan sembahyang tarawih itu dengan berjamaah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw thalasan lil jamaah thumma lam yakhruj wa qala akhafu an tujaba alaikum wa jama'a amru radhiyallahu anhun nasa alaiha wa hasa alal jamaah. Artinya, dan keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid pada mengerjakan sembahyang tarawih itu karena berjamaah 2 malam atau 3 malam. Kemudian maka ia tiada keluar. Maka ditanya oleh sahabat akan dia, dan jawabannya adalah, aku takut bahwa diwajibkan atas kamu dan menghimpunkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an akan manusia atas berbuat sembahyang tarawih itu, dan menyuruh ia atas mengerjakan akan dia salat tarawih dengan berjamaah. Malamnya insyaallah akan kita bahas sedikit tentang masalah salah satu ibadah sembahyang sunat yang disyariatkan secara berjamaah adalah sembahyang tarawih. Di antara padum-padum sembahyang sunat yang disyariat berjamaah adalah salat tarawih. Tarawih dalam artian banyak istirahat. Tarawihnya dalam istilah ilmiah nahu gekun siagat muntahal jumu', lafai sabih-habih jama' tarawiha atih wadan mafa'ilan ijma' wadhin adilan anis bima rifatin rakib wadhin ujumatan fal wasfu qad kamulah. Nyan istilah dalam ilmu nahu gekun ilat sikurung. Mufhum daripada sembahyang tarawih le istirahat. Makna le dari leher sampai watu. Setiap sabuh istirahat gekun put rakaat. Kemudian tamah lomput nyan 2 istirahat.
Dua mentengkeun tasniah gohlom banyak. Dua istirahat waktu 8 waktu nyan baru kagekeun banyak. Persoalan semayang tarawih hukum sunat yang muakkadah, sunat yang dikuatkan, sunat yang dituntun dalam hukum syarak, gepukuatkan kepada getanya untuk tak kerjakan semayang tarawih. Dan yaitu jumlah semayang tarawih 20 rakaat daripada masa Nabi, daripada masa sahabat, kemudian tabi'in sampai pada masa ulama mujtahid mutlak imam yang tetap tarawih 20 rakaat. Dan tata cara kerja memberi salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat 3 tasalim. Wategekeun semayang tarawih 20 rakaat kon tanit dalam takbir 20. Jumlah mandum 20. Yang tanit tetap 2 rakaat 3 salim. Usalli sunata tarawihi raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman bagi imam, makmuman bagi makmum. Dalam takbir bersiga-siga dari alif Allahu sampai disudahi ba'ra akbar. Geni dalam hati sengaja lun sembayang sunat tarawih 2 rakaat menghadap kiblat imum karena Allah Ta'ala yang ada imum. 2 rakaat menghadap kiblat lun ikut imum karena Allah Ta'ala bagi makmum dalam jamaah. Oleh karena disyaratkan setiap 2 rakaat 3 tasalim, maka tiada sah disembahyangkan tiap-tiap 4 rakaat dengan 1 salam atau lainnya 4 rakaat 1 salam. Bila semayang tarawih 4 rakaat 3 salam nyahan sah, atau lainnya pugat hai rakaat 3 salam yang namanya ken 2 rakaat 3 salam, boleh jadi 4, boleh jadi kurang ni bak put, boleh jadi lebih ni bak put, yang maksud kan 2 rakaat 3 salam nyan hansah. Cuman pajan wate semayang tarawih dan waktunya itu kemudian daripada sembahyang isya. Wate semayang tarawih saban wate dengan semayang witir. Sebagaimana witir wate haji leuh semayang isya baru sah ta semayang witir. Menancit semayang tarawih han sah menyogahlam leuh semayang isya, mesti semayang isya lain. Sehingga bila getanya yang telah truk masjid wate truk masjid jamaah yang kalah ke semayang isya dan jamaahnya kagelanjut semayang tarawih, langsung budah getanya yang golong semayang isya tayak semayang tarawih nyan hanasah tarawih punya golong leuh semayang isya. Semayang isya jule walaupun tidak tu leuh nyan baru ta semayang tarawih bersama jamaah. Dalam celah-celahnya nanti tatamah karena 4 rakaat, karena 2 salam kontri baca bab selawat tak beda haju tak tamah yang 2 rakaat hingga habis wate terbit fajar sadiq pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Mulai oleh semayang isya nyan ke wate nyan semayang sunat tarawih, habis wate itamong subuh. Kaitamong wate subuh, kaitubin fajar sadiq atau fajar sani nyan kaitamong subuh kabih semayang tarawih. Sama dengan
Walaupun katanya secara adat oleh Isya langsung tak semayang tarawih, tapi hana mesti menang. Andai kata babak poh 10 malam gu pegak semayang tarawih, poh 11 malam, poh 12, poh sa, poh 2 sampai gohlom itu biar fajar, sah tak semayang tarawih asai kali semayang Isya. Cuma kebanyakan pakan dah pegang oleh Isya, mangak lele kadang dengan tengut kahana jadi maka tak semayang laju tarawih. Tapi kan mesti lu Isya langsung ada untuk je asai semayang Isya akan lu habis wate hingga itamang wate subuh setiap malam selama bulan Ramadan. Cuma yang beda dengan semayang witir di segi wate yang sama, di segi masa yang berbeda. Witir sama di segi wate, lu semayang Isya baru sah tak semayang witir. Lagi lu tak semayang Isya baru sah semayang tarawih. Menanci lu semayang Isya baru sah semayang witir. Yang beda masa haji tarawih khusus dalam masa bulan Ramadan, hansah tarawih di luar bulan Ramadan. Sedangkan witir hana mesti dalam bulan Ramadan setiap malam. Apakah malamnya dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Si kurung-kurung semayang witir adalah 10 rakaat. Aqalluha rakaatun, paling kurang semayang witir 10 rakaat. Si kurung-kurung sempurna leboh rakaat. Yang gelem 5 bahkan 7 hingga si kurung paling sempurna 11 rakaat. Yang gepegat 10 rakaat berarti 10 rakaat 3 salam. Yang gupegat 3 nyalhe, yang gupegat 2 salim. Yang gupegat 5 menurutnya 3 salim hingga seterusnya. Sehingga apabila semayang witir lebih nibak 11 rakaat, nyan hanasah atau niat witir. Tapi boleh atau nama niat yang lain walaupun kalau lebih nibak 11 rakaat. Dan yang terbaik, yang terafdal dikerjakan semayang tarawih itu dengan berjamaah. Walaupun sidra wasah tak semayang tarawih, tapi lebih baik secara berjamaah. Karena menyatidra sah semayang hanam tumi pahala jamaah. Dengan berjamaah merumpuklah pahala berjamaah. Olehnya miatidra kadang hanaruh tam selawat. Leh 2 rakaat 3 dah salim. Tak bedah lam tak takbir lam hana tam selawat. Atau na tam selawat karena tidra leh takbir hana tak baca iftitah. Langsung tak baca Fatihah, katinggal sunat iftitah ka kurung pahala. Leh iftitah tak baca Fatihah, habisnya kadang miatidra ru tarku laju ka kurung lam pahala tebak tidra. Tapi dengan jamaah iftitah kana, surat pi kana, selawat pi kana, maka raya lam dengan berjamaah semayang tarawih berbanding dengan semayang tidur. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kun Imam Al-Ghazali wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha padanya tarawih lailataini akan 2 malam au salasan atau 3 malam lil jamaah bagi berjamaah. Selama dalam bulan puasa Rasulullah semayang tarawih berjamaah di masjid 2 malam atau malam secara berjamaah. Yang maksud pegah 2 ataupun kan semayang Nabi mukait lil jamaah yang dengan jamaah.
di luar daripada 2 ataupun hari malam baik dapaki Nabi hana semayang naci tapi kon berjamaah di masjid ke semayang hidung 4 ke rumah. Setelahnya thumma lam yakhruj, tidak keluar ia. Lehnya Nabi hana tubik leh. Tuman menyatajuk lagi awaknya pegah yang hana Nabi pubut mandum bid'ah, bid'ah mandum dalalah, dalalah tamang lam neraka. Sungguh mandum urung semayang tarawih di bulan mandum tamang lam neraka. Pakal. Sebab hana pubut li Nabi, Nabi 2 malam atau hari malam yang berjamaah di masjid. Lain banyak hana kan hana semayang, hana berjamaah di masjid. Cuma minyak tanya kan balik 10 malam bantu bulan. Mami tamumat yang hana Nabi pubut mandum bid'ah tamang lam neraka, mandum urung semayang tarawih daerah kita yang sebelum penuh tamang lam neraka. Mai dati mengan semayang tarawih sebelum masjid ajak tamang neraka. Hana mungkin kan? Ya, cuma kibanjit ya ke yang hana pubut li Nabi menentang dengan hukum agama baru tamang lam neraka. Hana masalah kita yang pubut walaupun hana pubut li Nabi tapi hana larang hukum agama, silakan. Agar contoh Nabi hana semayang bak menasah semayang bak masjid dekedi na tabah kampung jauh tak dengan masjid. Kepugalah jamaah di menasah. Mai tamang lam neraka urung semayang tarawih menasah. Hana ke? Sebab Nabi hana semayang di menasah. Olehnya lam na kampung ngan masjid kadang jauh urung tuha urang hai geja jamaah masjid. Kepada untuk jamaah menasah, mami ada pegah yang hana Nabi puput tamang lam neraka. Habis tabah kampung tamang neraka kat semayang jamaah di menasah. Ya, maka dia berangkau haji cara pahami hukum. Waqala, karena abuno Nabi hanali tubi setelah 2 ataupun hari, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wate Rasulullah hana getubit urang getak ramai ka masjid, bahkan sempit masjid halal. Pakan ya Rasulullah hana tubit. Waqala, Nabi menjawab, akhafu, menyalang kitab lain tulis ini akhafu, sesungguh diri ulun tumakut antu jaba alaikum, bahwa diwajibkan akannya tarawih di atas kamu. Karena Nabi ka sering-sering gepubut gejak di malam, getakut li Nabi tarawihnya jid ku hukum wajib kepada umat. Maka Nabi hana gedubit di malam, getakut baik jid ku hukumnya wajib. Teman wate Nabi hana getubit kiban wa jama'a amru radhiyallahu anhun nasa alaiha, dan gehimpun gepusaha manusia oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an akan manusia alaiha di atasnya jamaah tarawih di masjid. Ya, gepusapatlah urang oleh Sayyidina Umar gepudang jamaah di masjid. So giudaimu motenyan Abdullah bin Ka'ab. Ya, nak beli lagi kitabnya kaji biasa dah baca kita la ilmu. Abdullah bin Ka'ab. Dan wate sebelumnya pi urang semayang masing-masing. Tagoji semayang kedrau, tagonyo semayang kedrau, di urung ji hana taudaimum, di urunyo hana berjamaah. Kala li Sayyidina Umar hana lagak sagai but lagian, maka kesatukan oleh Umar kepegatlah tarawih secara berjamaah. Teman watenya oleh Umar gepedang jamaah 20 rakaat. Mungkin menya Nabi hana gepubut 20 berani Umar giak lawan Nabi. Mungkin pakon kalau pernah lum pegah awal baksa bohurun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an diju boh timon lego mi uronyo ikun boh timon tewan jamun pekun boh timon bro iju boh timon gedepu boh timonnya halu apa jo tapi hana apa jo hele
kan gara-gara hana gedepu hukum halengahan ka gedepu tapi hana paju pakan tanya oleh orang yang tanya tepung li sahabat yang lain ya Umar pakan hana paju buat timonya gejawab halun tuju paju hilai pakan golong pernah lung kala Nabi cara gufo ote paju nyan kalau biu ga masalah halun tuju paju hilai karena golong pernah lung kala Rasulullah cara gufo ote paju miang tanya apa masalah mah ada tapok ada tarom ada tepok pun plah pun takoh hatta ka buka apa masalah untuk paju kon ye amde nyan sidum nan cara po hana gekalan ba Nabi hana gufo ele mungkinkah ba ibadah ga pernah le Umar 20 me hana yang Nabi buat nyan cipeki pihak ngakai pihak cukup ngakal pihak anda wa hasa alal jamaah kemudian baru gesatukan orang secara tarawih berjamaah matang kita kalau dah pecah bunuh yang ke pakan bunuh hana getubin setiap malam getakut li Nabi jangan menyegetubin setiap malam tarawihnya kali sunat jid wajib andai kata semayang tarawihnya jid wajib Nabi gesayang berat umat olehnya selain daripadanya pakan Nabi hana gesemayang tinan tabi semayang janbak rumah masanya agama tengah geba agama golong kong Islam mantang mutarik-tarik dengan urung-urung kafir dengan urung Yahudi supaya Nabi getakut baik jin kemudarat urung yang ban-ban tamung Islam agama baru dikembangkan baik mekarat getakut mekarat umat nyan ban bijaksana tak Nabi yang secara fikat masalah tarawih dalam babnya adapun salah sabah bulan yang istimewa sebelum daripada tarawih yang dalam bulan Ramadan nagakeun bulan Sya'ban sebelum bulan Sya'ban dalam gekeun bulan Rajab adapun sembahyang pada bulan Rajab itu dalam perintah sembahyang di dalam bulan Rajab maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin tidak ada daripada seseorang yasumu awala khamisin yang dipuasa ia seseorang pada Kamis yang pertama min Rajaba daripada bulan Rajab thumma nyodekeun tuma mengiringi setelah berbuka puasa waktu malam yusalli dikerjakan salat ia fima pada barang bainal isya'i wal atimah di antara maghrib dan isya isnatai asyrata rakaatan akan 12 rakaat cara kerja yufasilu dipisah ia baina kulli rakaataini di antara tiap-tiap 2 rakaat dengan apa dipisah bitaslimatin dengan salam cara bacaan yaqra'u yang dibaca ia seseorang fi kulli rakaatin pada tiap-tiap rakaat bi Fatihatil Kitabi marrah dengan Fatihah kitab 1 kali wa inna anzalnahu dan dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadri salasa marratin akan 3 kali wa qul huwallahu ahad dan dibaca qul huwallahu ahad isna asyarata marrah akan 12 kali Qul huwallahu ahad akan 12 kali. Nyan ada bertulisan 2 kalimat ahad. Yang betul 1 kali. Fa idza faragha maka apabila telah selesai
min salatihi daripada salatnya tersebut, yaitu jumlah 12 rakaat. Setiap 2 rakaat sekali salam sama dengan 6 kali salam 12 rakaat. Shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya bersalawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina marrah, akan 70 kali. Thumma, kemudian setelah bersalawat 70 kali, yaqulu, berkata ia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuma yasjudu, kemudian disujud ia, nyokau sujud luar semayang menolak kali salim. Wa yaqulu, dan dibaca ia fi sujudi, dalam sujudnya, sab'ina marrah, akan 70 kali. Subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Setelah dalam sujud itu dibaca subuhun kudus Rabbul malaikati warruh 70 kali. Tuma yarfa'u ra'sahu, kemudian diangkat ia akan kepalanya. Posisinya seperti duduk dalam antara 2 sujud. Wa yaqulu, dan dibaca ia dalam duduk seperti di antara 2 sujud, tapi ini sudah di luar salat, sab'ina marrah, 70 kali. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'adzul akram, 70 kali. Setelah itu summa yasjudu sajdatan ukhra, kemudian disujud ia akan sujud kali yang lain, artinya sujud yang kedua. Wa yaqulu fiha, dan dibaca ia seseorang dalamnya sujud yang kedua, misla ma qala fi sajdatil ula, akan misal barang yang dibaca dalam sujud yang pertama. Apa yang sujud pertama benar baca? Subuhun sampai habis. Thumma, kemudian yas'alu hajatahu, dimohon, diminta ia akan hajatnya, yaitu berdoa meminta hajat, fi sujudihi, dalam sujudnya. Yang setelah bunuh 70 bunuh. Lagi sujud yang pun tak baca, menancik sujud yang kedua. Setelah tak baca bunuh 70 ke, baiklah tak budah mendoa siat walaupun fiat mentah. Fa innaha tuqda, maka bahwa sungguhnya itu ditunaikan. Yang kelebihan semayang di bulan Rajab, selain daripada kitab yang bernama Sirus Salikin, ada mungkin Sirajul Talibin. Sirajul Talibin jih nang kitab lain tak tasawuf. Juga ada disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin jilid pertama halaman 270. Yang dalam kitab I'anatul Talibin jilid pertama halaman 270 najid gepegah tentang sembahyang sunat Rajab. Ken hanya dalam kitabnya mentang. Ya, dalam kitab je lun pegah betul. Amma salatu Rajab, adapun sembahyang sunat Rajab, fakat ruwiya isnadin, maka sungguh diriwayatkan akan isnad, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sungguhnya Nabi, qala, berkata, ya Nabi, ma min ahadin yasumu awwala khamisi min Rajabah thumma yusalli fima bainal isya'i wal atimah isnatai asyrata rak'atan
yufasilu baina kulli rak'ataini bitaslimatin, yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab marrah, wa inna anzalnahu fi lailatul qadri thalasa marrah, wa qul huwallahu ahad isnatai asyrata marrah. Fa idza faragha min salati shalla alayya sab'ina marrah, wa yaqulu Allahumma salli ala nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma yasjudu wa yaqulu fi sujudihi sab'ina marrah, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sab'ina marrah, rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu fa innaka antal aliyul a'zam. Nyata benar antal a'adzul akram. Boleh bila baca antal aliyul a'zam jin a'adzul akram jin. Yang salah tabuh berdua je. Tsumma yasjudu sajdatan ukhra wa yaqulu fiha mislu ma qala fi sajdatil ula. Tsumma yas'alu hajatahu fi sujudi wa innaha tuqda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalli ahadun hadhihi shalah illa ghufira lahu jami'u dhunubi walau kanat misla zabdil bahri wa adadar ramli wa wadnal jibali wa waraqal asjari wa yashfa'u yaumal qiyamati fi sab'i mi'atin min ahli baiti mimman qad istaujaban naru fa hadhihi salatun mustahabbah. Yang dipegah dalam I'anatu Talibin halaman 270 jilid pertama. Lunulang makna, adapun salat rajam maka sungguh diriwayatkan daripada isnad yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya berkata ia, tidak ada daripada seseorang yang puasa pada awal Khamis, yaitu Khamis pertama di dalam bulan Rajab. Berarti lusa. Tinggal Rabu, lusa. Puasa ini. Min Rajabah daripada bulan Rajab. Kemudian salat ia waktu malam. Cara tingkat oleh insya akan 12 rakaat. Cara kerja dipisah di antara tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 kali salam. Dibaca dalam tiap-tiap rakaat. Di dalam 12 rakaat itu setiap rakaat 1 kali Fatihah dan inna anzalnahu hingga selesai matla'il fajr 3 kali dan qul huwallahu ahad 12 kali. Fatihah 3, inna anzalnahu lahaga, qul huwallahu ahad 12 rakaat kedua, ketiga sampai 12 rakaat sama. Fatihah 3, inna anzalnahu lahaga, qul hu 12 rakaat pertama menang, kedua menang hingga seterusnya ban 12 rakaat 6 kali. Faidha faragha min salati, apabila selesai daripada salat, shalla alayya, bersalawat atasku, kata Nabi, sab'ina marrah 70 kali. Yang kau luar semayang, kata du luar semayang baca selawat 70 ke. Selawat kiban yang bermaksud yang ke wa yaqulu dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Setelah ada 70 kali baca salawat, kemudian sujud. Nyata sujud, nyo kau luar semayang bunuh kali salim. Dalam sujud itu dibaca sab'ina marrah 70 kali subuhun kudus rabbul malaikati warruh, diulang-ulang 70 kali. Yang semayangnya karena perungga tiada pun majik dampang na perungga di menasah butuha dia baru pikana man so yang naiku so yang hana.
Thumma yarfa'u rasah, kemudian diangkat kepala, taduk lagi urung duduk antara dua sujud. Dalam duduk itu, kalau di dalam salat baca Rabbi Ufirli, tapi nyo tai doa semayang. Dibaca 70 kali Rabbi Ufir warham wa tajawaz amma ta'lamu fa innaka antal aliyul a'zam atau antal atul akram. Tsumma yasjudu sajadatan ukhra, kemudian sujud kali yang kedua. Dan dalam sujud yang kedua itu dibaca umpama yang dibaca dalam sujud yang pertama. Sujud pertama mana? Subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Sujud pertamanya, sujud yang kedua nyanyi. Yang tadu uno di antara tengah duanya dekun Arab bighfir warham wa tajawaz hingga selesai. Setelah itu semua berdoa sebentar, kemudian meminta hajat dalam sujud. Nya baik le beda. Kalau guna subuhun kudus sujud kedua baik le beda. Yang berdoa ziat. Fa innaha tuqda. Doa itu ditunaikan oleh Allah. Asal yang baik doa kejahatan teguh. Apa kelebihan semayangnya? Apa tak pernah atau agak pegat-pegat kan? Masalah hana pubut, ya silakan karena bukan persoalan wajib. Tapi be omban bo tak pubut yang ka bid'ah hatta hana pulang pulihnya ida dengar ya. Hana pubut silakan, hana so pasal kan wajib. Mewajib pihino hana pubut tak pasal so yang pasal urung pasal lagi apa. Sudah pekat semayang urunya kengkau wajib urung pakai lagi apa. Mau pulang sunat tanya tugas hana pubut ya terserah Amerika itu. Atau banyak pegah yang bid'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, apa kelebihannya? La yusalli ahadun hadhihi shalah. Tidak ada seseorang yang kerjakan salat ini yang termaksud tersebut di atas illa ghufira lahu, kecuali diampunkan baginya jami'u dzunubi, akan sekalian dosa. Yang kelebihan ji. Ubina dosa mandung pampun. Walau kanan misla zabdil bahri, sekalipun ada ayat dosa umpama adalah buih di laut. Kuboh ia laut yang dumna dosa kuampunjir. Wa ada daramli, dan sebanyak bilangan pasir di pantai. Hai dah bilang yang anu wi pantai kurung pantai laut. Wa wadanal jibal, dan seberat gunung. Yang dumna gahon gunung tabuh dunia mentumpuk bibir raya gunung, yang bibir raya mentumpuk dosa dupampun cip. Wa warakal asjar, dan sejumlah daun kayu jaidan ungkai, lain yang kaduru, lain yang tengah tubit, lain yang karayu, macam-macam dum cukup jai. Yang sejumlahnya mandum diampuni dosa. Wa yashfa'u yaumal qiyamah, dan diberikan syafaat pada hari kiamat fi sabai mi'atin, pada 700 orang daripada ahli keluarganya Nabi, ahli bait Nabi, ahli keluarga Nabi, memberi syafaat jumlah 700 mereka kepada orang yang kerja salat tersebut. Mimman yastawjibun nar, daripada seseorang yang sungguh diwajibkan akan neraka secara vonis hukum. Di segi dosa agaknya catah tamung lam neraka, tetapi dengan pahala semayang guna gebantu li ahli bait Nabi hanjadeh tamung neraka dengan kelebihan tersebut. Semayangnya selain daripada rukun semayang sunat rajab, ada juga dinamakan salatun mustahabah, salat yang sangat dituntut sunatkan. Yang kelebihan semayang rajab di awal Kamis pertama ada puasa, berarti Jumaat pertama semayang. Hamil pertama tinggal sahur bulan, malamnya sahur bulan, tinggal Rabu sunat ada puasa. Olehnya uruh hamil kam rumpuk menolong puasa uruh hamil Jumaat pertama dah semayang. Dan kelebihan puasa itu akan terlanjut setelah semayang jamaah Isya.